बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस क्लास 6 का सिलसिला हमने शुरू किया है। इस वक्त पार्ट नंबर 29 अपलोड कर लेते हैं और यूनिट नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 है। क्लास 6 यूनिट नंबर 7 और पार्ट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड। एयर इज अ मिक्सचर, याद रखें, हवा जो है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। लेकिन इसमें दो गैसेस, द कंपोजिशन ऑफ एयर, दो गैसेस ऐसे हैं जो 99% उससे बनते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। तो ये 99, बाकी जो है वो 0 पॉइंट समथिंग गैसेस का मजमुआ है। तो हवा को कैसे सेपरेट किया जा सकता है मुख्तलिफ गैस को? फिजिकली, चूंकि मिक्सचर है और मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है, और कंपाउंड्स को केमिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मेक्स द एयर। ये तो अभी आपको मैंने बता दिया, 78%। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और इट डजंट कंबाइन विद अदर सब्सटेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64, ऑन हाई माउंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर इन कॉन्सेंट्रेशन इन एयर। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो हमें हमारी सांस फूल जाती है और उसकी वजह ऑक्सीजन की कमी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन आर यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को फिजिकली आपने सेपरेट करना है तो नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं, देखिए दोस्तों कि आप किस तरह इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है हैंड सॉर्टिंग, हाथ से उसकी हम सॉर्टिंग करते हैं, तो ये भी इस्तेमाल करते हैं। सीविंग, सीविंग छाननी को कहते हैं, जिस तरह रेत को हम छान लेते हैं। और इवापोरेशन, तो ये तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, फिजिकल तरीके हैं ये। और तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 लिखा हुआ है, which of the following method of physical separation is used to separate the substance of mixture। तो फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये तमाम तरीके इस्तेमाल होते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 67 है, which of the following separating method you will use to separate different size of marbles। तो मार्बल को डिफरेंट साइज को उसको हाथ से छान लेते हैं, ठीक है, हाथ के जरिए उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, जिस तरह चावल में से हम पत्थर निकालते हैं, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटिंग मेथड यू विल यूज टू सेपरेट अ लार्ज मिक्सचर ऑफ सेंड विथ पीबल्स। इसको भी रेत को जब छान लेते हैं ना, जो उसमें से बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, उसको सीविंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, 69 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। रेत जो है ना, ये पानी में हल नहीं होता और इसको फिल्ट्रेशन के जरिए पानी से अलहदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस विच पासिस थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के जरिए जो चीज
فلٹر سے نکلتے ہیں اس کو فلٹریٹ کہتے ہیں، اور جو باقی بچتی ہے جو نہیں نکلتا تو اس کو ریزیڈیو کہتے ہیں. آپشن اے. یہاں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے. کوشچن نمبر 71 دیکھیے. 71 number question. During filtration, the substance which does not pass through filter paper and deposit on it, وہ اس کو residue کہتے ہیں. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. Question number 72 دیکھیے. 72. Which of the following separating method you will use to separate a soluble solid from solvent? solvent تو اس کو آپ evaporation کے ذریعے نکال سکتے ہیں. بخارات کی شکل میں پانی اڑ جائے گا اور وہ رہ جائے گا سالوینٹ. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر دیکھیں 73. Which of the following separating method you will use to separate table salt which is dissolved in water? اس کو بھی آپ evaporation کے ذریعے نکالیں گے. آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 74 دیکھیے. 74. Which of the following separating method will you use to separate solvent from solution? یہاں پر جس کے پاس بک ہے تو اس میں آپشن بی کریکٹ لکھا گیا ہے ڈسٹیلیشن، لیکن یہ ڈسٹیلیشن یہاں غلط ہے. یہاں پر ایواپوریشن کریکٹ آپشن ہے. بک میں اس کی کریکشن کر لیں. ڈسٹیلیشن تو اس صورت میں استعمال ہوتی ہیں جب دونوں چیزوں کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. یہاں سولوشن میں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرض کرے سولوشن میں دونوں یا پانی ہے اور نمک دونوں کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسٹیلیشن، لیکن اگر سالوینٹ کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ایواپوریشن ہوگا. اس کوشچن کو ذرا اچھی طرح سے چیک کر لیں. کوشچن نمبر 75 دیکھیے. 75 نمبر. اسلم مکسز الکوہول اینڈ واٹر. الکوہول اور واٹر کو وہ مکس کرتے ہیں تو وچ آف دا فالوئنگ سیپریٹنگ میتھڈ ہی ول یوز ٹو سیپریٹ واٹر فرام الکوہول؟ تو اس سے وہ کیا کرے گا؟ ڈسٹیلیشن کرے گا. یہ دیکھیں یہاں پر ڈسٹیلیشن واٹر اور الکوہول کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کو ڈسٹیلیشن میتھڈ پر کرے گا. کوشچن نمبر 76. ڈیورنگ ڈسٹیلیشن the solvent evaporates and then condense into liquid. This clear liquid is called distilled. Distillate دیکھیں آپشن سی. Question number 77 دیکھیں. Which of the following separating technique is used to separate color substances? یہ چیز یاد رکھیں، کلر سبسٹانس کے لیے کروموٹوگرافی استعمال ہوتا ہے. آپشن سی ہے، فلٹر پیپر کے ذریعے کراتے ہیں. اور کوشچن نمبر 78. کروموٹوگرافی از یوزڈ ٹو سیپریٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف مکسچر بائی یوزنگ فلٹر پیپر. آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 79 دیکھیے. 79. A substance that can dissolve other molecules and compound is called what? جو دوسروں کو ڈیزالو کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، اس کو سالوینٹ کہتے ہیں، اور جو حل ہوتے ہیں اس کو سولوٹ کہتے ہیں. آخری کوشچن دیکھیے. A substance that can be dissolved in other substance وہ سولوٹ کہتے ہیں. آپشن بی. تو یہ تو دوستو پارٹ نمبر 29. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.